السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله، اليوم درس 9 أمور ينفع الميت، ينفع ميتك وينفعك إذا مت. 9 أمور. وإذا رأيت في المنام إنسانا ميت خاصا من أهلك فهناك رسالة. ما هي وما تفسيره؟ أخي المسلم العزيز، كيف يلتقي الأموات القدماء والجدد؟ درس خطير ومهم. Mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islamu, leo sina temu iliyo urgent, haina mtu yaijue. Senangio très important, haina mtu yaijue. Dezenrongo shenda 9 choses bokonso anzani lete tisatsirenge dekre nga mwanzo darasa idorenga lera wa nusu 1 heure de temps et 30 minutes. Et kai dépense shaiti waswili nrongowo za 2 heures de tayo iti waswili. Yewa tisatsirenge dekre hiyo au karinjia harimwa mezi mitukufu rangundo usiku wa leo ngasi harimwa omwezi wa Dhulqa'da, mezi mitukufu, mezi ya baraka, mezi ya neema, ili rifasilito wanu myaunde wakati ya some Qur'an, yaunde wakati ishile darasa, yaunde wakati ya towe zaka na sadaka, yaunde wakati ya swalize suna, yaunde wakati ya lemba hindu, yaunde wakati ya fanye njema, ili rifasilite zenrongo pia tirenge dekre yoranguleo e darasa ngejodorenga lera wanusu 1 heure de temps et 30 minutes. Si on a dépensé, ça veut dire 5 à 8 minutes. Omuhimu kartwanza idu wasuli nrongo za 2 heures de temps. Iyo dekre na sanere ngusu kwa leo mwezi monti yaho mwezi wa Dhulqa'da, mwezi mitukufu. Yabo ekahukubali ngojote GM yabo. Ikakuja ikubali double GM yonfera. Hai, yabo ikahukubali ta GM. Kuje kubali double GM tena. Wole uju. Watukufu usiku wa leo nga mwanzo renjie honziani nga sina nrongo shenda 9 choses. Ikango wanzo ufaidishe ye mfu wahao, wanzo ufaidishe ye maiti wahao. Nrongo shenda ngojojua umfanyezo zimwaswili haina wakati. 9 choses ngawena nrongo shenda. Ikao zenrongo hizo ngojojo uzifanye ufaidishe ye maiti wao ho kaburini ya leo. Reka mzaza, reka mbaba, reka ndemwana, reka mrumme, reka mrumshe, haina maiti wao utaha umfaidishe kaburini ya leo zilongo ngizo 9. Weza unote bomzaza shelewe yumakokwa hanyu, weza unote shelewe wazaza hanyu, weza unote shelewe wafu hanyu, na mnote zenrongo shenda hizo. Numero 2, ikahuono mru wa fami tabiri, kahuono mru ya hafa tabiri, surtu mru wa fami ya hao, mzaza, mbaba, kukwa, mjomba, mwana nyuho, mwanzani waho, mru wa fami yabongabo message voko katsubidi u neglige. Haukabo haunika message uti neglige. Sha kutujue tafsiri hayo. Eyawe message hinde bufundi. Wanzo unike message ya haho, au wanzo ya unike message ya mhusu yeye ya hafa ya nongo anzo uzifanye au ya hujulizezo suwa nguhuniko message ya fami ya ndongo za he fami. Yewa uti neglige bo mkana baraka ya mjoka ujuwaje bufundi. Iyo nde parti numero 2 usiku leo. Iyo nde parti numero 2 deka huono mndu ya hafa tabirini, surtu mndu wa fami ya hao. Vavo voa message très important que tubidi u neglige u irenge léger, uifanyile mzahe message hiyo.
kanzo uzise ujue ibanu yemfuwa hangwa kanzana mbiende ibanu akaukusudinde ibanu namna namona ilabala imana balende iyonde parti ya bilibo watukufu. Numero 3, o wafuwa hafa hale no wafawo nyumeni wohona naje wahadisije le raconte des morts anciens wala wahafa hale walona 10 ans walona 5 ans walona 1 an walona 20 ans wahafa na wanu wahafa nyumeni ebanu wohonra naje ewo hona naje homa kaburini waliyo wo racontre waje wo tsanganyi haje ye ulemengu kukayiho wo juwaje zikhabari za hao wa hadisi waonana wandu wahafa wohonana na muhonana do makaburini wohonana bufu wandu do makaburini wohonana sikwambiazo ewo honanaje ewo racontre naje izo ndronkondraru zilo très important haina mzimanda sibanu yazijue yazinote nzima watina ukatirenge wakati mwinji watina ukatirenge muda mwinji jena mna namwambia nukaze menu tinga jukanchashi karna uleta wala karna urenga muda mwinji watukufu rahane janjo harimete murangu dezenongo joka hufayi wewe ka hufu zone 9 choses zijo hufaye ka hufu ikango wanzo ufanyilie ye maiti wagaho ngojojo umfanyilie ngojo hunda ze faida umfaidishe avasa inu maiti yaho utodo mfaidishe na wawe tena udojo uzifanye esheleka hufu zijezi hufai ekausa hufu ba. Attachez vos ceintures na mtieze ceinture ngarto fatiha speciali rangu leo usiku mahsus zensie za saya ekinao Arabi Saudite wasawandisa leo mwezi monsi ya huyo mwezi wa Dhulqaada emezi mitukufu ngabontiza saya wandisa leo ngabontiza saya maudu nde mwezi monsi zila raka uzifikiria jana zito hujawizo ngabo 50% ya he dunia leo nde mwezi monsi ya huyo mwezi wa Dhulqaada waono mwezi jana ye 50% tena ya hezenti za Kiislamu kwa jawa na mwezi jana ngwatimizio leo maudu wandise mwezi monsi yonde mana rawafikiana rangu jana ukana ye daras ye dua garjo hifanya maudu yenge toka 19h au 21h yonga mjo ireponde leo ekangartemizuye darasa rito ireponde leo yinu ekangartemizuye darasa enge joka sangabi enge joka 19h enge joka 21h ngamjo reponde le swala hilo zila rafikiri jana zitoja hadizo wizo ntiza kiarabu ye 50% na ntiza shizungu na za Afrika 50% leo mwezi monsi ye 50% mpaka maudu da wajoka ndisa ye premier ya mwezi monsi ya hemezi mitukufu ya hori hunru taufiki zila raka uzifikiri zijandizo ilirijo rassemble wandu pia haini mahala wandu wajihunrao reundi heri sarinjia harimwa emezi mitukufu ya ukubaliwa ze dua mezi ya tukuziwa mezi ya nikwa shewo na kabuli dua rejeri fanye dua yosonsi pia maudu ayuzo inshallah taala mgujuri hanamo ajili ya rejeri kensi ilwambeze dua sonsi pia mgwarinike za khairi yarinike maisha mema rahane jatowa nandisa zi khabari za hatu mjoni samihiri towe fatiha speciali leo mwezi monsi haina mriabo ya kusudie o wafuwa hahe rangule wo yinu mada special inamna ya ufaidisha o wafu fundi andise numero 1 utijoranga wakati ngamjoka ngamjozitimilize ndongo na tsambanga ranzori fanye 1h2 na 30 minutes rizie redepense wana dakika washashi kartonza rende jumabo inchi yabonga mjoka ngamwendo halimiti ngamwendo par minute na note yawa ngamwendo par note tena ngarenda par note nangamina avertissement zero rahani jatowe fatiha nitahao avertissement yonga mjoka hibesho wanashwa hatu no wadzadze wanjiao harimwaze TikTok neze Facebook wezinisa ze dereri za hao husoni mwe dunia watuona haya tabiambi zirisao watuona haya waturi yakabanu ngo wana hao ngo wono haya
waturi ukaba ngo wana wanauma hao ngo wono haya waturi ukaba ngo wana mabani hao ngo wono haya waturi ukaba de makokwa hao ngo wono haya hinu sikwandua kontuari maze TikTok neze Facebook na zinu wanduwe wona ulade mwana mshwa fulani nguzini soze derrière ulade mwana mshwa fulani yani yirende hala modi ngo unokaba nini maendeleo ngamjoka ubega message très avertissement sukwa leo yokana ngamjoka utongeza ndrongo muf ngamjoka utongeza ndrongo we na weka tsirongo watsina kumbani nafasi wallahi alazim amjobe ha message sukwa leo kamjoka communique avertissement uko wena washenga mwendo turo wena washenga mwendo turo kamtusikinyo wajazaha kamtusikinyo makoko haya kamtusikinyo wanoma haya kamtusikinyo wajomba haya ngo wono haya gono haya hont neze famisa hanyo ngazono haya fundi utsinda sando erdarasa ngamju lazima mpartage video ri warongoze lazima ri warongoze wonse pia ngoishi tukuzinga zirisabu yewa hata ngabando erdarasa tena walo harimwaze habari zote toujours okay dunia ikajarenga wandu special pia rawandu erdarasa wanjia harimo modi wo bangwa pia onashe wanjari mu modi wangazija wanzuani wa mwali wa mahore abasayini ni sawa dogo wa Facebook ketina za TikTok wala Facebook abasayini itorenga pia ra Facebook ra pia itorenga ngutuona video za nashe wa Komori wanzuani wangazija wa mahore mwali wahimari meze tele wataza video watungozi ni saze derrière hosoni mwe dunia wela aninga ngo uno hamaila maendeleo hamaila development hamaula aniyaribala ngwa rengo point nemo c'est la honte iza lam tastahi fasna ma tasha ikamruka tuona haya umruka na yaziri yao kabatingo ngonku hamaona haya kavuntungo nku hamaona haya kama namshe katsuona haya awakabati faida yake namo ya yenshi ya Mungu twesha mambuzi na mbe alhaya mwanamshi utsuona haya basi yabo homyeshi duniani katina valori wallahi wakatina valori alhaya uona haya yonde valori ya mwanamshi alhaya sharafu almar'a uona haya mtu ajirespecte mbele ya umma iyo nde valeur ya mwanamshi kama mwanamshi katsuona haya ukabati valeur duniani bana fundi amjoka ubege message yusu kwa leo shangarende leo za habari za wafu wa hatu aribi hauze habari za wafu wa hatu ranzi releze ze 9 choses zikofai o wafu wa hatu zifai o wafu wa hatu zirifai releze ikamru hawono tabiri ya mru wa fami hari matabiri emana wendrini eyabongube ko message ndrini rijue inamno wafu wako honana alafeka nga mtimizi ni jobeke message hiyo emanaze ndongosa zi dépense ni behemna avertissement huo yokana ngamjoka utongeza fundia rongowe aninga mjoka fundi ngurongowo yekado kana limit mjoka funde kado kana limit yekadoria ukangabaro jamba fundamba uchamfu au kajamba uchamfu kazi jaza utsahedi nibe nulwa amjoka funde jibrule kadora mtu wale kadoka na haja na mtu ikamru jamba yefundila di n'importe quoi fundo nyamba ucha amjoka mikadoka na haja na critique mimi njaporo shamuri ya critique na kana haja naye contraire mi ukontinue tifanya ikaru kwa tuni critique mi wona mezo nifanya ukazi na faida yewa mi wona makati na faida ikakutu critique wa mi wona makati na faida ni hanza ekatonondra critique nikashanje ni ukontinue zila ni aminio tabletify zila nambawe katonongizo muhimu ni uhamba wanwa critique ni ukontinue tabletambatel baridi okanga mu amenizo nambawe ngamu amenizo nifanya yabuni kaduka naje na mru wa critique tsafirham hayizo ngamjobeke message yo wanashwa hatu mjobe avertissement leo wanashwa hatu wakomor kamba yofera hangu bofu yofera hangu ukami mwana mme mkomoro mifundi mkomoro azeresa azedudusa ngazipatsondo ayibu yofera hatu kwatso katofera hatu yofera hatu usilamu bardo amrishanje riharazem ikakatuzamba mgungu jobe habari
karnobula lebalije manema yahudi ne banu israila walaaniwa wakosubutu harazambi watijodezi wa watijonono baitsikatoromo wauko wauria watsambeze nje watsambe ukazinu haram watwali hito baisisika twanzari kama de mayahudi rilaniwa jamais ngarjo zamba hizo lewa mjoko be hamna avertissement tena na partager video haraka arjo be hamna avertissement usiku wa leo wono ikaona mlindo musizoni njembe avertissement yo ho anasho hatu wafitia wose video na uzinisa zenko na uzinisa ze derrière za hao harimwaze rezo sociaux watu ujistehi watu stehi ze famiza hao watu steho wajaja hao watu steho baba hao watu steho wajomba hao watu uona haya waona ukabalangwa wa harima maendeleo na development c'est la honte totale basa mjobe he message yo tsihalia bwatukufu waislamu na rinjio harimwa etemu ngamjoni samihi rinjio harimwa etemu naritowe fatiha nijovumbwa zenrongo zake owafu wa hatu aina mndu yazijua sha naritowe fatiha ribesheye owafu wa hatu ifatiha yongio na ndrongondra 3 choses ifatiha hiyo ngerengawo 3 à 5 minutes ritimize fatiha hiyo ribeshe owafu wa hatu usiku wa leo randisa omwezi mtukufu wa Dhulqa'da mwezi wa baraka wa maghfira wa rehma ribesheye zemaitiza hatu yabori kusudia ritenderi ombele owafu hatu ngerambe izorjo ufanya ziwafai zirifai batu ikarsar la wahun duniani zirifai hun duniani aizoraha nejanjo harimwetem ye message ya huwa na washe walifanywa n'importe quoi hiyo amjebe ho mwisizoni sha abasayinu nartowe fatiha ranz haina mriabo ngio na condition rare première chose gamanzo mruya fixe ye mru wanzawo umbeshe fatiha monzi omwisizo dabo ujohamba ene waisilamu pia mrutenda fixo wanru wanzawo uwabeshe fatiha kikarombozo dua sido hamba biman qasadna hadha dua yani Mwenyezi Mungu ngaranza urehemu ghufirli owandu rawa kusudia mrutende hajiremeye yeranz nge habeshawo umma wonsi pia mrutende hali hakura hanjamvu hahimandiso lisa wandu yewa mrutende abeshe maiti wahe katogubeshawo umma wonsi pia wodojuwa ukenenza ya usubiri unika islamu yale ngeuje ulapre yonde iman shandongo ya maghfira na rahma yumrujitendeza yeyeranzi yewa yote sawa na shagula sha dunia ikaija ndongo za maghfira na rahma yumruka shwazise mru yewa yumruka shwazise mru tijitendeza yeye na mzazake na mbabake na mwana hakene mrumshe no wanran okenzo akiyama ya rabbi nafsi haina mru ne nafsi ya haina mru ne nafusi ya mraso fikiri bofura mbi arkane imani landizema na nywa shaki ya mayo hena mru nizo yafai aizo mru tendeza hajitya yeye ne famiranzi mru mshago no wana mzadze mbaba mjobo uthende watarana nge alafe kutia walil mu'minina wal mu'minat ingeno waislamu pia wanaume na wanawasha yumru itomusizoni walil mu'minina wal mu'minat chamutendeza wala biman qasadna aizo yabonga rotwe fatiha yinu umandoni ranzi ngena mbeze habari nefuze ufayo wafu ngatendeza ufatiha leho wafu hatu condition ra première condition ngamonzo mria vumbuwe ye mndu wewe wamkusudie fatiha utambede wafu pia tende uvumbuwe mndu wamkusudie fatiha au kaye mfuye hambiwa ikakukusudia mndu maksus ye maiti hambiwa kajuga bawe fulani ndio ubesha ye fatiha yinu uje urengeze rahma zinu uruhar mazetabu yehambi ngamwanzo mndu ya fixe ngomu sizone kangarote fatiha jirambe walil muslimina wal muslimat eno waislamu pia no mu'minin shanga mwanzo mndu ya kusudie uifixe ye maiti wako yajue kamzaze fulani ndiye anibeshe dua ye maiti wako yajue ka emwana hangu awe mjuhu wangu awe mwanama awe mrumma hangu ndiye anibesha ye dua au koko hangu ndiye anibesha ye dua au fulani ndiye anibesha ye dua haonole tengwe wakauomba dua kajandiwa zantia harmwe dua hiyo ijaini towa harmu adhabu za kabrini inika furaha inika raha inika jaizo ten aizo yende nukta mwando yende condition ya mwando amanzo haina mndu yabo yavumbuwe maiti wa hage horohoni harmu ulime harimwe komanteri mtie utike muhara utione aibu le zina lamzaza weka hafu awula kokwa awula mbaya mtie
tiamba yao ukana ngamkusudio Fatiha ya heze maiti zinu yendeleye kwa hangu fulani subutu mvumbue badi mgungu jua mazina hangu juo shasubuti tena umvumbue tena mko hangu fulani mbaya hangu fulani Fatiha ino yimasulo kaburi na leo iliya jo hambi woka fulani na utambede waislamu pia basa tendeza wao biman qasadna hadha ad-du'a min ajlihim wa nasabihim wa furu'ihim wa usulihim harmwedu wasihambekeliyo ukadwandura wa kusudia mgungo wa juo zinasaba za hao imajina hao zifamiza hao hizo kudio watendeza hiyo ngerite wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat yende condition ya mwando